I'm just creating this video because I want to make sure that you have this explanation in a YouTube video. So if you want to review this topic, you can go back to YouTube and watch this video as many times as needed in order for you to understand this. Okay, estoy creando este video porque quiero que ustedes tengan este recurso en YouTube para si quieren revisar el tópico, para aprenderlo mejor, pueden ir allí o pueden clicar en el video y pueden verlo muchas veces hasta que lo entiendan. Today you were learning about Gay-Lussac law. And according to Gay-Lussac, he's saying that is the thermal energy increase. Okay, when he's talking about the thermal energy, remember that thermal energy is associated with temperature. So when the temperature increase, the pressure is going to increase as well because the particles, they are going to move faster, colliding with the wall of the container more often, creating a lot of pressure there and inside the container. Okay? This is the equation that can be used to calculate an unknown variable when you are applying Gay-Lussac. And as you can see over here, it's relating pressure with temperature. Okay? Now, hoy estuvieron aprendiendo la ley de Gay-Lussac, que está relacionando la presión con la temperatura. De acuerdo a este señor, si la temperatura incrementa, la presión va a incrementar también porque las partículas se van a mover más rápido, chocando unas con otras, habiendo más collision y van a causar más presión en las paredes de lo que se use para contener el gas o para guardar el gas. La ecuación que se usa para esta ley es esta que ven aquí y como pueden ver está relacionando la presión con la temperatura. Si la temperatura incrementa, la presión incrementa porque son directamente proporcionales. Este es el primer problema que tenemos aquí. This is the first problem that we're going to solve. And as usual, we're going to follow the same strategy. You are going to read one sentence at a time. You are going to gather important information. And then you're going to answer the question that was asked using complete sentence. In this question, you have that example of a gas in a steel tank at 101 kilopascal. And this is a clue word that you have over here because kilopascal is the unit of measurement that is used to express pressure. So you have your P1 in there, which is kilopascal. And 25 degrees Celsius. So your initial temperature is 25 degrees Celsius. But we have a problem here. What is the problem that we have? That you cannot leave, okay, the temperature like that because it has to be expressed in Kelvin. So you have to add 273.15. When you do that, okay, you add those the number 9. This is your initial temperature in Kelvin, okay? And that's super important when you're solving a problem, making sure that you have the temperature in Kelvin, okay? It's heated to 55. That's your final temperature. So your final temperature is 55 degrees Celsius. Okay, you have to convert into Kelvin by adding 273.15. When you add that, okay, 55 degrees Celsius equals to 328.15 Kelvin. And then we're going to continue with the problem. Okay? What is the air pressure in the heated tank? So you are asked to find the final pressure in there, which is P2. Here is when you're going to analyze. Okay?
Pressure, temperature, pressure, temperature. What is the law that is relating pressure and temperature? Gay-Lussac. According to that guy, pressure and temperature, they are directly related. If one is increasing, the other one is increasing as well. So you're going to analyze over here. What is happening to the temperature? And you're right, it's going up. So the pressure is going up as well. So this pressure over here, that you are calculating has to be bigger than 101 kilopascal. Time for the formulas and calculations. Okay, initial pressure over the initial temperature equals to the final pressure over the final temperature. But you want to isolate this term over here. How are you going to do that? Multiply these two and divide by the 1. So P2 is going to be equal to P1 multiplied by T2 divided by T1. Do you have P1? Okay, 101 kilopascal multiplied by T2, okay, is, you have that over here, 328.15 Kelvin. So 328.15 Kelvin. You're going to divide that by 298.15 Kelvin. As you can see over here, the Kelvin is going to be canceled with the Kelvin. And P2, see, when you calculate, you multiply that number by this one, and then you divide. But the one that you have here below, okay, the final answer is in kilopascal. Daniel or David, no zapato, no perfume, no uniform, kilopascal. And the final answer over here is 111 and 16 kilopascal. Okay? Are you done? No, you're not done. Because you haven't answered the question here using complete sentence. What is the air pressure in the heated tank? The air pressure, see that I'm stealing pressure in the heated tank is 111.16 kilopascal. Is my answer reasonable? Yes, because it's bigger than 101 kilopascal. See that? Bigger than 101. And according to Gay-Lussac law, if the temperature goes out, the pressure will go out as well. Miren el segundo ejemplo, porque el segundo ejemplo lo voy a explicar en español. Aquí tenemos el segundo ejemplo y va a aplicar la misma estrategia. Tienen que leer una oración a la vez y recoger la información para ponerla en la lista. Aquí dice, an aerosol can, una lata que tiene un gas adentro, with a temperature, mira aquí, la temperatura 1, ¿sí? 292 Kelvin. ¿Tienen que convertirlo en Kelvin? No tienen que preocuparse por eso. Y una presión de una atmósfera, mi presión 1 es de 1.25. No, 1.25 atmósfera. Dice, was left outside. Lo dejaron afuera. In the sun, on a hot summer day. Si te están diciendo que is outside, in a hot, que you know that hot is caliente, summer day, ¿qué le va a pasar a la temperatura? ¿Ok? Piensen nada más. Dice, the pressure inside the can, ok, P2, rose, quiere decir que incrementó a 1.33 atmósferas. Y era de esperar, porque si la lata la dejaron afuera en el calor,
¿qué le va a pasar a la temperatura? Tienen que empezar a usar el sentido como dice, what was the resulting temperature? Resulting, tiene que calcular T2. Y aquí es cuando ustedes van a pensar, tengo temperatura y tengo presión y tengo temperatura. ¿Qué ley es la que me relaciona presión y temperatura? Y es la ley de Gay-Lussac. Y la ley de Gay-Lussac dice que cuando la temperatura incrementa, la presión incrementa también, porque son directamente proporcionales. Pero mis ramos, aquí no tenemos temperatura, aquí tenemos presión. Lo mismo aplica. Si la presión aumenta manteniendo la masa y el volumen constante, la temperatura va a aumentar porque son directamente proporcionales. ¿Qué le pasó a la presión? Incrementó. ¿Qué le va a pasar a la temperatura? Va a incrementar. Cuando ustedes hagan todos sus cálculos, esta temperatura 2 tiene que ser mayor de 292 Kelvin. Si le da más chiquita fue que hicieron un error. Mi segundo paso es la fórmula. Y vuelvo de nuevo. P1 sobre T1, P2 sobre T2. Pero en este caso tengo que hallar T2 aquí. Este es el que tengo que hallar. No voy a hacer lo mismo. Es una proporción. Multiplico estos dos, lo divido por este aquí. T2 va a ser igual a T1 multiplicado por P2 dividido por P1. ¿Tengo T1? Sí, y lo tengo en Kelvin. No me tengo que preocupar. 292 Kelvin. Lo multiplico por P2, 133 atmosphere. Y lo divido por P1, que es 1.25 atmosphere. Aquí, como pueden ver, atmosphere se cancela con atmosphere. Y the final answer, David, no es en zapato, no es en perfume. The final answer has to be in Kelvin, tiene que ser en Kelvin, porque están hallando la temperatura 2. Y la temperatura 2, cuando ustedes multiplican estos dos números y la dividen por el de abajo, le da 310.69 Kelvin. ¿Terminaron? No, señor. ¿Qué le falta? Ajá. ¿Qué le falta? A Valerie, eso mismo. The final answer. ¿Ok? What was the resulting temperature in the can? The resulting temperature in the can. Ve que estoy robando de aquí. Eso no se lo puedo poner en español porque tienen que aprender un poquito inglés. Ve que estoy robando. The resulting temperature in the can de la pregunta es 0.69 Kelvin. Este resultado es razonable, pero claro, si es mayor, es mucho mayor que 292. Y according to Gay-Lussac, si la presión incrementa, la presión incrementa a un volumen constante y una masa constante, la temperatura va a incrementar. Con esta información que tienen aquí, pueden resolver los problemas que tienen en Chove.